देखिए, पहले तो नैरेटिव बयानिया हमारे यहाँ ये लफ्ज़ एक जोक बन चुका है। हमारे यहाँ नैरेटिव के नाम पर लोगों के जज्बात के साथ खेला जाता है। जहाँ मज़हबी रुझानात हों तो वहाँ मरने मारने पे लगा दो। और अगर नैरेटिव को इतना सीरियस लेती हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, तो हमें इलेक्शन से 6 महीने पहले उनका मैनिफेस्टो रटा हुआ होता। यहाँ पर इलेक्शन डे पे हमें नहीं पता होता कि आप भाई ये तो बताइए कि आप लोगों के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे जवाब मिलता है कि दूसरे चोर हैं, दूसरी तरफ से जवाब मिलता है कि इनकी कल्ट फॉलोइंग है। सो इससे ज़्यादा तो नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाती नहीं। हाँ, कोई और ज़रूर बनाने की कोशिश करता है, गैर सियासी लोग, लेकिन हमेशा नाकाम होते हैं। जब आप ऐसे तरीक़ों से नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे जो ऑर्गेनिक नहीं है, तो फिर आप नैरेटिव नहीं बना सकते, और हम लोग दहाइयों से देखते आ रहे हैं। इसमें ये भी है कि ये जो बयानिया होता है वो नेचुरली बनता है। अभी कराची में गुल प्लाज़ा में बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, फायर इंसिडेंट। उस वक्त नेचुरली बना बयानिया। कुछ हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मकबूल हैं सोशल मीडिया पे, जब वो लाहौर आए तो उन्होंने वीडियोस बनाई कि यहाँ पर डेवलपमेंट देखिए और वहाँ पर देखिए। तो ये बड़ा नेचुरल सा ऑर्गेनिक तरीके से नैरेटिव बनता है। इस अंदाज में नहीं बनाया जा सकता जिस तरह हमारे यहाँ बनाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिससे मैं वाबस्ता हूँ, वो टीवी चैनल्स जिन पे हमने काम किया, वो पिछले कुछ अरसे के अंदर बिल्कुल गैर मौसर हो चुके हैं। डिजिटल टेक ओवर कर चुका है। मुजम्मिल, आप उसकी एक एग्जाम्पल हैं। आपको जितने लोग यूट्यूब पे देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि टीवी टॉक शो भी आपका बहुत देखा जाता है, लेकिन उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है। सो टीवी चैनल्स जो हैं वो बहुत कमर्शलाइज हो गए थे, अब उससे बात आगे चली गई है। टीआरपी जिन चैनल्स में मैंने काम किया है उसमें वो अब बड़ी दूर की एक बात रह गई। वो चंद इश्तिहारों के लिए देखा जाता है, मार्केटिंग वाले देखते हैं। मैंने तो पिछले कई साल हुए अपनी रेटिंग्स जो चैनल प्रोग्राम की हैं वो मेरे साथ डिस्कस नहीं की गई हैं। लेकिन जो एक और मसला है टीवी चैनल्स पे, वो ये है कि सरकारी इश्तिहारात जब आप लेकर प्रोग्रामिंग करेंगे तो फिर काहे की जर्नलिज्म होगी वहाँ पर। हमें इतना ही अफसोसनाक वाक़या हो जाए और कहा जाए कि देखिए जी ये सिंध गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट के इश्तिहारात ना रुकवा दीजिएगा, तो फिर मैं कैसी जर्नलिज्म करूँगी। सो हमारा जो एक तरह से सवाल है आपके मीडिया का, आपका लोग, और ये हम लोग कहने से झिझकते हैं क्योंकि हम हिस्सा हैं उस मीडिया का। हमें बड़ा एक मायूब सी बात लगती है कि जहाँ से कमाते हो उसी के बारे में इस तरह बात करते हो, लेकिन हकीकत तो हकीकत है। हमने अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज़ किया है, उसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं किया। और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि दुनिया में कहीं भी एक जर्नलिस्ट अगर अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करता है तो इट्स अ लॉस फॉर एंटायर मीडिया एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कहीं पे भी जहाँ भी जर्नलिज्म जहाँ होती है उस सब का नुकसान है एक सहाफ़ी का अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज़ करना, क्योंकि देखने वाले एतमाद खो देते हैं। तो अब ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड सियासी जमातों से, हुकूमतों से लिए हुए इश्तिहारात पे चलने वाला आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो अब लोगों के लिए इतना ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं है। और इसी तरीके से जो है वो मैं समझती हूँ कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंडिविजुअलिज्म की तरफ चीज़ें जा रही हैं। वो अब आगे जब हमारा सेशन चलेगा तो जो उसके अंदर फैक्टर्स हैं उसके ऊपर भी बात होगी। फेयरली इनफ इस पे ऑब्वियसली टेलीविज़न की आपने बात की, मैं तो खुद ये ख्वाहिश करता हूँ कि कोई ना ही देखे उधर, ठीक है, जितना सर नीचे करके जर्नलिज्म करना पड़ता है। मोरू हैज़ बीन अ सरप्राइज पैकेज इन दिस पैनल। वो खुद भी सोच रहे होंगे सहाफ़ियों के दरमियान बैठ कर क्या कर रहे हैं, बट I think that he's a wizard with the camera and he's a great storyteller, so that's why I personally wanted him to be on the panel, because I want him to explain कि क्या वजह है कि इतनी vulnerability क्यों according to you है human mind की juxtaposed against the narrative and the manipulation of the mind, because it has been done in the history so far कि नाज़ीज़ से लेके या ग्रीक या रोमन एरा से लेके आप शुरू हो जाएं, तो it is very easy for a strong man, for a great leader to divide an audience and pitch it against its own enemies, because a politician successfully keeps dividing the audiences in tools and enemies. So उसके follower वो tool की तरह इस्तेमाल कर लेता है, और जो उसको follow नहीं करता उसको वो enemy pitch करके आसानी से रूल भी कर लेता है। अब इसमें पढ़े लिखे होने का भी माजरा ख़त्म हो गया है। आपने PhD की हुई है या कुछ नहीं पढ़े हुए, आपका इमोशनल मेकअप वैसे का वैसा ही है। स्टोरीज़ की क्या स्ट्रेंथ है? हाउ डज़ इट captures the mind of a listener, a viewer, and makes them go completely irrational at times? How do they do it? Thank you मुज़म्मिल। मैं ऑफन सोचता हूँ कि नैरेटिव की क्या इस तरह की अहमियत है कि अगर हम सबसे पुराने नैरेटिव्स भी देखें, द ग्रेटेस्ट स्टोरीज एवर टोल्ड जो अभी तक हमारे साथ सर्वाइव की, देयर लॉट ऑफ देम आर रिलीजियस स्टोरीज। नैरेटिव के अंदर आपकी कदरें इनकोड हो जाती हैं, आपकी मॉरल एथिक कोड एक तरह से आगे बढ़ता है। अब उसके अंदर अब
a lot of them have a patriarchal sort of bent to it کہ وہ شروع میں پدرشاہی نظام کے اندر سے ہی کوئی ایک وجود میں آتا ہے، ایک فادر فگر ٹائپ چیز جو کہ آپ کو ایک نیریٹو فیڈ کرتا ہے. اس کی اگر لرننگ اور بیہیویئر اور سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کے اندر جائیں تو یو کین اسٹڈی اینیملز ایز ویل. کانگو میں ایک ریور تھا جس کے اراؤنڈ چمپینزیز اور بونوبوز جو تھے وہ ڈیوائڈ ہو گئے تھے. تو ایک سائڈ پہ ان کو ایک ہی جینس سے دونوں آتے ہیں بندر، چمپینزیز اور بونوبو. چمپینزیز جو ہیں وہ پدرشاہی نظام میں چلے گئے اور بہت وائلنٹ تھے اور ٹرائبل تھے، اور دوسری ٹرائب کی اگر کوئی چیز آتی تھی تو ان کو قتل کر دیتے تھے. بونوبوز کے اندر ایک میٹریارکل ٹریڈیشن پیدا ہو گیا. تو لاٹ آف آپ کی جو اراؤنڈ کلچر ہوتا ہے وہ آپ کے نیریٹو کو فارم کرتا ہے اور اس میں آپ کی قدریں انکوڈ ہو جاتی ہیں اور وہی پھر آگے ری انفورس ہوتی رہتی ہیں. اس میں سے باہر نکلنے کا طریقہ از آئی تھنک اونلی کریٹیکل تھنکنگ. اینڈ کریٹیکل تھنکنگ اگر آپ ڈیولپ کر دیں ود ناؤ ایز حفظہ واز سیئنگ انڈیویجول کلچر کے اندر ایک فرد اگر اپنے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا کر لیتا ہے تو ایک نیریٹو وجود میں آ سکتا ہے. ایک آپ جیسے انسان بھی جو کریٹیکل تھنکنگ پروموٹ کرتے ہیں تو آپ کی آڈینس آپ کو بھی چیلنج کر سکتی ہے کہ آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے کیونکہ آپ نے ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ڈال دی، اب وہ آپ کو بھی اسی ٹول کے ذریعے ری ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک نیریٹو فارمیشن ناؤ ان دا انڈیویجول culture. I've completely forgotten your question, by the way. I'm completely... Okay, let me rephrase that as well. But yeah, there is also a dehumanization of critical voices as well. Because اگر ایک سیٹ پولیٹیکل نیریٹو ہے یا پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اپنے اینیمیز کو ڈی ہیومنائز بڑی آسانی سے کر لیتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اچھا جو ہمیں فالو نہیں کرتا اس کو تو شرم آنی چاہیے، اس کے تو بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا، اس کو تو اپرچونیٹیز نہیں ملنے چاہیے، اس کو آسٹرسائز کر دو معاشرے میں، سوشل بوائکاٹ کر دو اس کا. تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اٹ از ویری نارمل ٹو ڈس ایگری ود اے پولیٹیکل اسٹرانگ مین اور اے لیڈر؟ آئی مین اٹس فیئرلی نارمل. وائی ڈو یو تھنک اٹ ہیز ہیپنڈ؟ آئی تھنک اٹس وہی لرننگ ہے پاولاو کے کتے کی. اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر آپ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، نوم چامسکیز کورڈ دس ان مینوفیکچرنگ کنسنٹ ایز ویل، کہ اگر آپ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں یو ڈونٹ نیسسرلی ہیو ٹو پریزنٹ دا ایویڈنس فار اٹ. اینڈ پرٹیکولرلی ان دا میڈیا یو ڈونٹ ہیو انف ٹائم کہ اگر آپ نے کوئی چیز کنونشنل نہیں ہے اور آپ نے نئے قسم کے پرسپیکٹیو کو ایکسپلین کرنا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آپ نے چھوٹی سی فارم کے اندر بار بار ریپیٹ کرنا ہے فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، فلانا چور ہے. آپ نے 10ویں دفعہ سنا ہے تو آپ نے کہا یار چور ہی ہوگا. تو وہ چیز انکوڈنگ کرنے کی اس کا ایک ہی حل ہے میرے خیال سے کریٹیکل تھنکنگ. اور اس اینڈ دیم کے اندر ڈیوائڈ کرنے کا ہم اسپورٹس میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے جو جنگیں ہم لڑتے تھے وہ اب ایک ماڈل سیمولیشن کے اندر ہماری اسپورٹس میں ہو جاتی ہیں. انڈیا ورسز پاکستان، ہم اسپورٹس میں وہ والی چیز اس اینڈ دیم والی جو ہے ہم اپنی ایگزاسٹ کر دیتے ہیں، وچ از اے کنسٹرکٹیو وے آف گوئنگ اباؤٹ دا سیم پرائمل نیڈ. جو میں بندروں کے ساتھ ٹائی کر رہا تھا، وہ پرائمل نیڈ ہمارے اندر ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہے اس نیریٹو کی. اور اس نیریٹو کو لڑنے کے لیے آئی تھنک we're all hopefully trying to do a job of imparting critical thinking in people so that they can challenge the perspective and ایک دوسرے کو ڈیمونائز کرنے کی جگہ، جیسا ندیم صاحب نے کہا تھا، ڈیمونائز کرنے کی جگہ کریٹیکل تھنکنگ کی جگہ پروز اینڈ کونس کر کے وے آؤٹ کریں ایچ آرگیومنٹ کو اور اپنا دماغ خود ہی اختیار کر لیں اپنی نئی رائے دوسرے کو اڈاپٹ کرنے کی جگہ. آئی تھنک دیٹس دا سولوشن. فیئر انف. اس میں I believe a fundamental difference that we have faced as people who were born in the 90s وہ یہ ہے کہ ایک جو ٹیکنالوجیکل شفٹ ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد، جس طرح نیل پوسٹمین کہتا ہے اٹ کریٹس نیو ٹروتھ مونوپولیز بیسکلی. اب پہلے کیا ہے کہ جو پرنٹ جرنلزم کا ٹروتھ تھا وہ اس میں ہم جس طرح بھی اسیس کر لیں اس کو، بٹ اب آ کر جو ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر آپ کی اٹینشن گیدر کر سکتا ہے، دیٹ از گوئنگ ٹو ڈومینیٹ دا پولیٹیکل نیریٹو اینڈ دا جرنلسٹک اسپیس ایز ویل. بیکاز اسینس جو اس کا ہے وہ کیا ہے کہ وہ لینگویج جو ہے اٹ از ٹیکنگ دا بیک سیٹ بیسکلی. سو دیر از اے ہائپر ریالٹی وچ از بینگ کریٹڈ. پہلے بھی ہم نے اس پہ بہت مرتبہ بات کی ہے. ایک سیمولیکرا اینڈ سیمولیکرم ایک کتاب ہے جین باڈریارڈ کی، اس میں وہ کہتا ہے کہ میڈیا آرگنائزیشن ایک اسٹیج پہ ریپرزنٹیشن آف ریالٹی نہیں رہیں گی بٹ پروڈیوسرز آف ریالٹی بن جائیں گی. یعنی کہ ایک اسٹیج ایسی آئے گی کہ پہلے تو کیا تھا کہ اگر کوئی امیج دکھانا ہے آپ کو، ٹیلیوائزڈ آڈیو ویژول امیج دکھانا جس میں کلر بھی ہے، جس میں ساؤنڈ بائٹ بھی ہے، جس میں ایک ایسی پرفارمنس ہے جس سے ریالٹی کو میں امیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بٹ ناؤ آئی ایم دا کریٹر آف دا ریالٹی بیکاز چیزیں اتنی آگے چلی گئی ہیں کہ دا تھن لائن بٹوین ریالٹی اینڈ دی ایبسٹریکٹ اینڈ دا میٹا فزیکل ہیز بین وینشڈ. تو اب آ کر جو ٹروتھ کریٹنگ مشینری ہے ہمارے پاس وہ سوشل میڈیا بن چکا ہے. پہلے وہ ٹیلی ویژن تھا،
پرنٹ ڈسکورس کا بالکل ہی ڈفرینٹ میکنزم تھا جس میں ندیم صاحب بھی ایک لمبے عرصے تک لکھتے رہے ہیں. اب اس میں ویور نے یہ نہیں دیکھنا کہ لکھنے والے کے ویژول بائسز کیا ہیں, وہ بولتا ہوا کس طرح کا لگ رہا ہے, یا پھر اس کی کریڈیبلٹی کیسی آ رہی ہے, شکل کس طرح کی آ رہی ہے, اس کی وائس میں کتنی اسرٹیونیس ہے, کتنا کانفیڈنس ہے. سو a reader is completely oblivious to that because he is bound to assess a write-up critically and in a structured manner. اب آ کر کیا ہے کہ اب ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر یا پروڈکشن میں, افسا بھی یہاں پر موجود ہیں, یہ دیکھا ہوگا کہ 5 سیکنڈ سے اوپر کا فریم نہیں ہے. پروڈیوسر کو بھی پتہ ہے کہ 5 سیکنڈ سے اوپر گئے تو اٹینشن سب کی لوز کر جائیں گے. کیا وجہ ہے کہ یہاں ہم تھنک فیسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر تھاٹ کی آئیڈیاز کی بات ہونی ہے, یہاں بھی ایڈورٹیزمنٹ میں کنسرٹ اناؤنس کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ لوگ تو آئیں گے ہی نہیں اگر انٹرٹین نہیں کریں گے آپ کو. سو دیر ہیز ٹو بی اے کمپلیٹ پیکیج آف انٹرٹینمنٹ, بیکاز جس طرح پوسٹ مین کہتا ہے کہ جب ماسٹر نیریٹو کہ جو ایک ماسٹر جو نیریٹو کریٹر فورس ہے وہ کیا ہے, وہ انٹرٹینمنٹ ہے بیسکلی. سو دیٹس وائی a lot of mistakes that our state is also doing is that it is not letting you vent off the energy that you are filled up to the brim with. اس شہر لاہور میں ویکینڈ پہ کرنے کے لیے کیا ہے آپ سارے یہ بتائیں, کڑھائی کھانے کے علاوہ nothing at all. You can't go to the operas, you can't listen to music, you can't